إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراكي الشهود على بذات السالي سرها في كل ذوات الحي حياة العالم الذي جعل منه هداه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ودار ديموميتك التي لا تتناهى من أضرته من حضرة الحب فكان من أصوات لتجليات ذاتك ومصدر بك من بك فكان ملة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل من ذابه قائم أجلسه على بساط قربك وخصصه بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة عرضك المحبوب بالعظم سر ظاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم لا يقال به في مشاهد كمالاتك وعلى آله النبي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة منك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مطونة بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين والحمد لله كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثابنا مطغين بالصفات بمظاهر الأسماء بسر ذات بسر الطمس بالعمائب كنزك المخفي بالغبائب أول البهج للوجود من عالم بلا الشهود بمطاوى في علمك المسون وما هواه الكون من مكنون بالعرش في الفرش وفي الأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة وحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حب الأنام ذي الحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر قوس الله بترجمان ذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى بكير اليقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وحنفي المبجر بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من عمك داني فقد
توسلنا بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك هب لي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من دوام الأقدار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس دواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزل وعمل إلى انقضاء الأجل وسائر الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال ولاتباع المصطفى وفقنا ومن حمي حبه فارزقنا وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقاب كل من أذانا ومن بسوء قدنا وحمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجنا من كيد كل حاسد وشميت معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واطلق بنا بالغيظ والخسران كل عدو مفتر وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفضنا إلى الممات من فتن الزمان واللفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إنسانه ممثول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من ألحى لهم أخي ومن له بسلكه قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صف لحمك داعي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بنور العلم والعبادة قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 2. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin atau sambatannya ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutan
tentang tauhid adalah di kitab ini. Nah, jadi Al-Habib Utsman beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, karena kita mengetahui bahwa agama itu ada yang perlu kita pahami, karena isi agama itu setiap orang yang punya agama Islam harus kenal dengan rukun-rukun Islam. Apa dikehendaki Islam? Bahwa kita sebagai hamba wajib taat tunduk lawan hukum Tuhan. Yang kedua, kandungan agama itu membicarakan tentang rukun iman. Ada beberapa yang wajib kita imani. Yang ketiga, kewajiban orang yang beragama itu memiliki ihsan. Apa istilah bahasa kita ihsan itu adalah perbuatannya baik. Kalau kita beribadat, tugas kita ibadah, ada penting ibadah itu banyak, tetapi yang penting ibadah itu adalah baik. Tentu untuk mewujudkan ibadah kita baik, harus kita memahami rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Kita pelajari, kita ketahui, kita amalkan, jelas menghasilkan ibadahnya adalah baik. Banyak sekali di akhir zaman ini orang beramal beribadat, tapi tanpa diawali dengan ilmu, dan beribadahnya tanpa ada bimbingan. Jelas amalnya percuma, jelas ibadahnya ditolak. Lalu di antara kajian rukun Islam, yang pertama daripada rukun Islam adalah mengucap dua kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Kesaksian, keyakinan bahwa kita sebagai makhluk memandang dan meyakini bahwasanya kita punya Tuhan, yang mana nama Tuhan kita adalah Allah. Sejak almarhum Abah bersukumpul, kalimat Allah itu diambil daripada kalimat aliha. Aliha ya'lahu ilah. Apa makna aliha ya'lahu? Asiko yaksiku. Orang yang mengetahui, kenal dengan Allah, yakin dengan Allah, pasti hatinya asik, pasti hatinya tenang, pasti hatinya lapang. Ayo kita lihat, hati kita banyak senangkah, banyak sedihkah, banyak gembirakah, banyak sakit hatikah? Apabila selama ini kita banyak sedih, banyak sakit hati, ini menunjukkan kita belum kenal dengan Tuhan. Tetapi kita tuh asik mengenali lawan yang lain. Selama hati kita tuh asik mengenali lawan yang lain, tertutuplah hati kita tuh mengenal tuh Tuhan. Sebab hati itu kemampuannya semacam-semacamnya. Di dalam kajian syahadat ini, yaitu disebut namanya kajian tauhid. Kajian tauhid ini termasuk disebut namanya ilmu permu'ain. Setiap umat Islam yang sudah balik berakal, kewajibannya mengenal Tuhan, mengenal Rasulullah. Apabila kada kenal,
lawan Tuhan lawan Nabi lalu badosa. Nah istilah bahasa kita penting banget kita ini mengaji sifat 20. Tentu sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu hak Tuhan. Tiap-tiap sifat yang mustahil bagi Allah itu sifat kita. Allah Ta'ala sifatnya kaya, yang betul-betul kaya itu hanya Tuhan. Adapun kita kaya dikayakan, lalu mustahil Allah Ta'ala susah, mustahil Allah Ta'ala fakir, susah fakir itu sifat kita. Kalau kita yakin Allah Ta'ala sugih, kita sebagai makhluknya tentu kita himung. Sekalipun kita ini keadaan payah, keadaan susah, tetap hati kita semangat, tetap hati kita mengharap. Kadang mau hatinya itu putus asa. Banyak sekali keadaan manusia hatinya putus asa. Pedagang kada kolehan, kawin gagal, bahuma pulang gagal, hujan dia akhirnya, lalu mati bergantung. Nah bungul, itu namanya putus asa. Orang putus asa itu namanya karena kenal lawan Tuhan, kada ada kekuatan iman kepada Tuhan. Nah ini penting dipahami rukun Islam yang pertama di sini dikaji. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, apa dikehendaki tentang ilmu rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna dua kalimah syahadat. Tentu syahadatnya kada obah. Syahadat yang dibaca Nabi, sahabat yang disampaikan oleh sahabat, syahadat yang dibaca oleh ulama-ulama kita dahulu, tetap bacaannya palah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini syahadat ini jangan diobah-obah. Nabi membaca kayak itu, sahabat Nabi, ulama tabi'in, ulama tabi'in sampai ulama zaman Datuk Kalampayan, zaman Datuk Kaspul, zaman Abah Berkumpul, sahadatnya itu. Orang wahini kajian makrifat tapi luput, ternyata sahadatnya dialih. Apa sahadatnya diobahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Mengaku ini jadi Rasul karena keasikan memandang nur Nabi, sehingga inya mengaku jadi Rasul. Dan ini mau obah, maka nang mau obah sahadat ini pindah sakti, tahan timpas, tahan tumbak, tahan ditembak, tapi lamun dilapaki sih kada tahan juga. Kita ini kadang-kadang tak pengaruh, padahal kita ini sudah didapatkan dengan guru-guru yang betul ahlus sunnah wal jamaah, tapi karena tak pengaruh baalih mengaji. Kenapa jadi kita baalih padahal kita sudah didapatkan dengan guru yang betul? Baalih karena tak pengaruh melihat pindah sakti. Padahal kesaktian nang tahan tembak, tahan tumbak, tahan timpas itu kada karamat kada. Itu lanjuran. Itu bukan wali, tapi itu namanya wali syaitan.
bukan waliullah. Kenapa jadi kita seumpat seakan kita karamat, padahal ini lanjuran akibat bungul. Kada tahu tak ekipnya. Jadi wali Allah ada cirinya, ada tak ekipnya. Oleh sebab itu kita paham-paham. Kalau kada paham mudah dibunguli oleh yang menyesatkan. Mudah kita dibunguli oleh nafsu. Syahadat ini dibaca, syahadat ini dirasapi. Kalimatnya ashadu, ashadu itu diambil daripada PL mudhari. Kalau kita mengaji ilmu alat, PL mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Apa maknanya ashadu? Aku selalu merasakan, aku selalu memperhatikan bahwa yang ada itu hanya Allah, bahwa yang sugih itu hanya Allah, bahwa yang menggerakkan sesuatu itu adalah Tuhan. Kadada yang lain menggerakkan. Itu makna la ilaha illallah orang yang sudah paham. Adapun makna yang biasa, tidak ada Tuhan, yang disembah hanya Allah. Ternyata kebanyakan kita mengikuti kehendak nafsu, makan gancang, bila habis tambahan melelek itu kawal. Wal-wal itu ada cacaknya kah? Sekalinya di bawah tangan mengambil. Nah ini masih mengikuti hawa nafsu, makan banyak. Karena banyak kawannya makan banyak, kampulu gratis, kada bayarnya kah? Apabila bapendek pulang kada berhitung, asal sambat. Nah itu masih kita tuh menuhanakan nafsu. Sampai waktu sembahyang kena. Seharusnya orang beriman itu apabila sudah sampai waktu azan menunjukkan sampai waktu sembahyang, harus umat Islam itu berazam, bercita-cita, ya Allah ulun sembahyang dalam waktu. Kita kebiasaannya apabila azan sudah dibaca, dikumandangkan, kena aja dulu sembahyang. Habisakan film dunia terbalik. Nah kita bakena kadang-kadang ba'azam itu berdosa. Harus dalam kitab itu kita ba'azam, ya Allah ulun ini sembahyang dalam waktu. Lalu kita kada sampai manggawi mati, sab mati ini kada berbau, kita kada termasuk meninggalkan sembahyang. Matinya dalam ibadah. Karena ada azam. Azam itu cita-cita yang kuat. Lamun waktu sembahyang sampai, tapi kita kena pas mati, hukumnya kita itu meninggalkan sembahyang. Kada menjaga lawan ibadat. Apabila kada menjaga lawan ibadat, kada memperhatikan lawan ibadat, Tuhan pun lupa juga lawan kita. Tuhan pun kada memudahkan lawan kita. Nah jadi kalau kita ingin mudah segala-galanya, tingkatkan pengabdian kepada Allah, tingkatkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini ketujuh beribadat. Kita ini kebanyakannya penyakitnya kolernya. Uja Habib Abdullah Al-Haddad rata-rata aja pang kita ini penyakit kol. Kayak apa mengatasi supaya jangan kol? Ingatakan Tuhan melihat. Ada wani kita melambat. Namun kita yakin bahkan Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, pasti kita hancap. Lamun kada kawa pengarasaan kita kayak itu, ingatakan ada malaikat. Malaikat ini tantangan Tuhan. Malaikat ini menulis apa nang kita gawi, apa nang kita sambat, ditulisnya. Malaikat ini kada bisa kawalahan. Kamu kita kapayuan kawalahan dan dia akan jauh. Malaikat kada bisa uyuh, dicatatnya.
Kalau di kantor tuh ada CCTV, tentu orang di kantor tuh kada wani pindah macam-macam ada rekamannya. Kerja abah ulun ya kah, bapendek jangan asal-asal. Pendek kita ni direkam Tuhan di sini. Rekaman nang kita gawi ada rekamannya akan disetel. Untung lamun rekamannya baik. Kamu tak ada rekamannya kada baik masukannya ketahuan seduniaan. Nang kita tu kemembatuan bah supan mana ya kah. Nah jadi syahadat ini dirasapi, dimaknai, dipahami, disebut namanya mengetahui makna dua kalimat syahadat, namanya ilmu usuluddin. Kenapa dinamai tauhid itu ilmu usuluddin? Ini pokok agama. Istilah badagang nang penting modal. Kalau ada modal kawa badagang tu jalan. Kalau ada modal kita badagang pasti akan didapat ujungan. Nanti dikatakan tauhid ini adalah modal segala-galanya. Tauhid ini adalah penting. Penting ilmu tauhid ini bagaikan segala-galanya untuk modal segala-galanya tauhid. Atau pahaman makna dua kalimat syahadat ini jasidin adalah ilmu tauhid. Ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Asyraful Ulum, Ulumut Tauhid. Ilmu itu semuanyaan mulia, tapi ada yang lebih mulia daripada ilmu yang lain adalah ilmu nang pengenalan kepada Allah. Dengan pengenalan kepada Allah, dengan yakin hati kita kepada Allah, segala-galanya gampang, segala-galanya mudah. Nah, kita hendak kawin, kita lihat keadaan zaman kita ini, keadaan lagi jujukan nang 5 juta kan ada. Kita mendangar si anu kawin, berapa jujukannya? 100 juta ya pak, 100 juta. Sikung lagi berapa jujurannya? 200 juta. Kita kada bisi antangan, jangan sedih. Lawan Tuhan mahandaki aku ada jodoh kawin, pasti mudah aja. Sekalipun jujuran ini larang, tapi babinanya hendak menurun kita. Punya babinanya ulun kada ada pilihan lagi, hanya lawan inya. Inya ni pilihan ulun setengah wali. Salahnya kegilaan. Lamun mahitung kita kada mampu. Tapi lamun kita mahandaki, kalau Tuhan mahandaki mudah aja. Jadi orang nang bertauhid itu tenang. Karena semuanya inya sandarkan kepada Allah. Ujar Imam Ibnu Athaillah, lamun lidah ikam membaca la ilaha illallah harus ikam beradab. Napa aja kejadian sandarkan ini kehendak Tuhan. Semacam malam ini na hujan, nang baju es hamuk ini ya kah. Bangsal mana hujan ya aku baisilah mulah banyak. Abangnya pengajian nah hamuk. Tapi dengan ada hujan, kada bapaluhan kita. Ada hikmahnya, ada kebaikannya. Napa aja kejadian nang kada nyaman, sandarkan kepada Allah. Ini gawian Tuhan. Gawian Tuhan kadada sia-sia. Allah Ta'ala itu sifatnya kasih sayang. Jadi kalau bisa napa aja kejadian nang kada cucuk lawan keinginan kita, mudahan jadi baik. Khair ya kah? Jadi baik. Itu ada kisahnya di dalam kitab Usburiyah. Kitab Usburiyah itu banyak kisah. Napa aja apa baik-baik. Alhamdulillah kita sangka baik jadi baik. Jangan sampai kita menghinakan, mengecilkan, jangan. Dan ialah tentang tauhid, tentang ilmu usuluddin, tentang makna dua kalimat syahadat,
yang dikehendaki sebutannya adanya penjelasan tentang ilmu tauhid di kitab ini. Nah, lamun ikam hendak mengaji tauhid nang nyaman nang mudah kada tapi ngalih adalah kitab Habib Usman Batawi. Sidin menyusun dengan ringkas. Sidin menyusun dengan bahasa nang mudah, lalu nyaman dibaca, nyaman dipahami. Karena kebanyakan manusia ini banyak nang kada paham. Kita cari bahasa nang mudah, kita pilih kalimatnya singkat. Nah, lain zamannya sudah. Lain orang bahas itu kadunya lawan membahas ilmu, boleh menyusun dengan tebal, dengan luas. Zamannya lain di sini. Ini perlu ringkas. Berdoa pun perlu kita ringkas. Lamun berdoa kalalawasan, lah jadi ulutan kakanakan, angin jenya. Abang kalawasan. Dahulu ada di Darussalam Tuan Guru Haji Jahariyakah. Itu di bawah Badan Datuk Kaspol ya kah, itu sejaman lawan Guru Haji Andang Saarani. Apabila tuntung baca kitab berdoa sih deh. Baluman bubuhan pondokan mengangkat tangan, walhamdulillah. Karena babin berdoa lakasnya, cepatnya, baru ulun mengangkat tangan, walhamdulillah. Itu gini sini lamun kabul kada ketangkapan nyawa aja sini. Jadi nang penting ikhlasnya, yang penting jangan terbawa nafsu. Kebiasaan tanda terbawa nafsu itu panjang. Mau khutbah sing panjangan, kayak baca ramah. Karena baca kawal ikam mau khutbah panjang. Bah aku membaca tulisan, aku tulisnya seminggu. Kamu kada dibaca, kok gimana aja aku menyusun berminggu-minggu. Nah itu namanya terbawa nafsu. Apabila terbawa nafsu itu semuanya kada baik. Harus kita ikhlas. Ini Habib Usman Batawi menyusun kitab tauhid secara ringkas dan mudah dipaham. Ini menunjukkan beliau ini ikhlas. Jadi banyak ulama-ulama itu menyusun kitab yang mana masyarakat senang dengan karangan sidin karena ringkasnya, karena beliau itu ikhlasnya ya kah. Bermula jasidin wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nani wajib dalam hukum. Arti wajib apabila kita gawi dapat pahala. Apabila kita kadang menggawi meninggalkan berdosa. Nani wajib syar'i. Atas tiap-tiap mukallaf. Haji mukallaf adalah manusia yang sudah balik berakal. Kalau sudah balik berakal, kita memikul kewajiban. Apa kewajiban kita? Mengenal Tuhan. Kalau boleh, kada kenal. Lalu tanda berakal adalah balik. Tanda balik, kalau babinian datang darah haid balik, atau kalau lelakian bisa mimpi disasah acil sekali bangun basah, mimpi basah itu balik. Atau balik itu memandang usia, kalau babinian 9 tahun, kalau lelakian 15 tahun. Akunya bingung, apakah aku ini balik sudah, apakah belum? Menghitung tahun, kada ingat, ada catatannya, ya kah? Bermimpi di sasah acil, kada bisa jua. Menangguh balik kada, menghitung tahun kada ingat, mimpi di sasah babin kada bisa. Apa tanda menunjukkan balik? Berbulu kada. Bila berbulu, sebilah dua bilah tuh balik. Lagi pulang bulunya tabal, kadang-kadang kepalanya balik. Nah ya kah, katiak berbulu
sasengot berbulu. Nah itu tanda menunjukkan balik. Kalau sudah balik, apabila kita menggawi ibadat dapat pahala. Apabila kita sudah balik menggawi dosa, ditulis Tuhan jadi dosa. Ya. Apa kewajiban laki-laki yang sudah balik? Bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Utamanya laki-laki bini-bini yang balik tu mengaji sifat 20. Kalau kada mengaji sifat 20 berdosa. Akibat kita kada melaksanakan yang wajib berdosa, cucuk hati kita kada mau lapang. Padahal rumah gondol pada git kawal, tinggi pulang pangkatnya pada kawal, tapi pusangnya kada mau lapang. Itu kada lain akibat dosa. Dosa apa? Kada mengaji tauhid. Ya kah? Padahal pulang bini bungas hapuk ganal-ganal, kada mau lapang juga akibat meninggalkan yang diwajibkan Tuhan. Lalu di kampung ada majelis, dengan ini majelis untuk mengenali sifat Tuhan, aturannya kita himung. Ada guru yang melajari supaya kita kenal lawan Tuhan, mestinya kita senang. Dan alhamdulillah pengajiannya kada babakai SPP, kada banyaknya kah? Aturannya kita himung. Napa nang dikenali pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib bagi Tuhan. Sifat yang wajib artinya sifat ini ampun Tuhan. Kada bisa sifat ini berpindah ke makhluk. Semacam sifat yang wajib bagi Allah, Allah Ta'ala itu ada. Adanya Tuhan kada ba'awal, adanya Tuhan kada beputing, adanya Allah hakiki. Adapun adanya kita diadakan, adanya kita ba'awal, adanya kita beputing. Ulun dulu di Darussalam sekolah mulai masuk 4 ibtidaiyah. Pas naik ke kelas 5, sekalinya di kelas 5 ini guru kelasnya guru usuk. Nah, guru usuk lenggok itu lah. Jadi itu mintuha lambung guru sukumpul, mintuha guru sukumpul badang sanak lawan guru usuk. Sidin malajaki di kelas tu sambil sidin bakesa. Di antara kesa sidin dahulu sekolah, waktu sekolahan tu belajar lawan guru Seman Mulia. Nah, malam ni haul sidin dulu lah, aku Seman Mulia. So unda minjam pulpen. Dia guru sub ada ya pulpen ulun, tapi pulpen ulun ni bocor ya kah? Kalau kau ditulisakan, apa ucapan guru Seman dibadakan guru sub, pulpennya bocor kada kau ditulis. Dia guru Seman kullu syai'in halikun illa wajhah. Namanya makhluk bisa obah di sini. Nah, ini orang alim. Napa aja kejadian ingat lawan Tuhan. Kamu kita dibadakan bocor, kenapa? Apangnya ditulisakan asal-asalnya lalu bocor. Nah, kita kebanyakannya ada kejadian nang kada sesuai lawan kita. Kenapa? Kadang-kadang kita menyalahkan bini. Kadang-kadang kita melibatkan bini. Kasihan bini piling-piling matanya, nang awaknya bagana bahalus karena dimamahi laki. Nah, orang nang alim suatu kejadian ingat dengan Allah. Lamun Tuhan kada bisa obah di sini. Lamun pulpen bisa obah. Nah, kita jangan sedihnya, itu namanya makhluk bisa obah.
Kayak juga kita bisa anak nakal muul, jangan kita hinakan. Ya kena bisa jaba obah. Kita berdoa aja lawan Tuhan, minta obahkan lawan Tuhan. Karena ini sesuatu makhluk bisa berubah. Tetap kita berdoa. Uja Habib Abdullah Al-Haddad, andai kata ikam dikasih anak ini muul nakal, malawan lawan ikam, uja silin doakan ya. Jangan dicaci, jangan dicela. Kita kebanyakannya apabila anak muul nakal bangsat bungul ya kah. Ikam ni nakai kada anak abah lagi. Bah siapa ulun ni anak hantu ya kah. Nah itu kada menselesaikan masalah. Malah kakanakan ini padakan anak hantu inggih bahai pian abahnya hantu. Nah itu kada bertauhid. Kalau bertauhid ini ujian Allah. Apabila Allah nang mendatangkan ujian, kita mengadu lawan Tuhan, berdoa lawan Tuhan. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kada tentu inya ni balawasan nakal bisa kena berubah jadi baik. Jadi jasirin banyak berdoa aja. Nah kita sadar nyata hidup di akhir zaman ini banyak tantangan, banyak masalah. Jangan bingung-bingung, kita bawa berdoa aja. Kita ingat waktu kumpul pindah ke kumpul itu setiap malam pengajian itu sembahyang hajat. Hajat sini. Mengadu lawan Tuhan, minta lawan Tuhan nang kawa mengatasi itu masalah. Ulun baca di kitab Ihya Imam Ghazali bagus kita tuh sembahyang hajat. Mengadu lawan Tuhan. Hajat kita ni banyak. Nang belum kawin, hendak kawin. Nang sudah kawin gini hendak menambahi. Ya kan? Nang walung sugih hendak sugih, nang belum alim hendak alim. Adapun orang nang tuha tu hajatnya mudahan mati beriman. Sebelum mati itu pinandu lawan Tuhan. Sebelum mati itu kita pinandu lawan Nabi, namanya makrifat kepada Allah, makrifat kepada Nabi. Nyaman kenal daripada kada kenal. Nah jadi tauhid ini membahas tentang sifat Allah nang wajib ini pasti je kita baginya bagi Tuhan. Setiap sifat ampun Tuhan jangan kita akui. Nah jadi nang ada itu Allah, adapun kita adanya kada asli, adanya diadakan. Allah Ta'ala ilmunya asli, adapun ilmu kita hanya titipan. Kaya Allah kayanya hakiki, adapun kaya kita ini hanya pinjaman, hanya titipan. Dan yang mustahil padanya Allah wajib ada, mustahil kadada. Akal yang sehat kada menerima lamun dipadakan Tuhan lemah. Kayak apa kita percaya Allah Ta'ala lemah, nampak kekuatannya, nampak kekuasaannya. Akal yang sehat kada diterima kalau dipadakan Tuhan sifatnya kayak sifat kita. Namanya Tuhan kada sama lawan makhluk balainan. Ya abah gue kumpul bisalah pecel sama lawan bibinya bersusu, pecelnya kada lo balain kada sama. Nah, makhluk bisa obah, Tuhan kada obah. Dan yang harus padanya pada Allah, bisa Allah Ta'ala menjadikan bagi kita ini atau harusnya Tuhan meniadakan. Ada nang disugihakan Tuhan, ada nang disusahkan Tuhan. Semuanya itu ketentuan Tuhan. Itu hukumnya harusnya lawan sidin.
Karena nang dilakukan silin ini kada ampun nang lain. Ampun silin. Sama pian pala bisi kopiah. Pas ada undangan hendak dapat nasi banyak, hendak kopiah di sini. Sebuahnya lagi nak ya. Zalim lah, kopiahnya juga dan hendak di sini kah. Tambahnya Tuhan melakukan nangka ini siapa nang manang hati. Semuanya milik Tuhan. Allah Ta'ala tu kada zalim. Nang zalim tu kita ya kah. Akli zalim tu mengambil hak orang lain, menggunakan hak orang lain bukan hak iya. Lalu menghadapi adab Allah Ta'ala berbuat atau kada berbuat hukumnya harusnya kita jangan ma'iktirad. Nah kadang dilakukan Tuhan begini jangan sangkal, yakin akan apa nang digawi Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Demikian pula jasiden yang wajib bagi segala rasul. Nah jadi kajian tauhid itu membicarakan syahadat nang kedua, adanya rasul. Rasul itu bukan anak Tuhan tetapi utusan Tuhan. Apa sifatnya nabi, sifatnya rasul adalah benar. Rasul itu sifatnya menyampaikan, rasul itu sifatnya amanah, sifat rasul itu adalah cerdas. Harus kita jadikan contoh, jangan berdusta. Karena berdusta itu ya Nabi sumbernya kejahatan. Lamun kita patuh berdusta, orang kada percaya lagi. Bakesah pinanahap sekalinya dustai aku lalak dia kah? Lah percaya lagi. Apalagi pulang kita ni bagawi lawan Cina bisa mendustai lawan inya sekalinya, ambeh kada mau lagi nya memakai. Apa di sini bisa berdusta. Nah jadi itu kita sifat Nabi, ikutilah akhlak Nabi. Saya yakin Nabi itu diutus sebagai mualliman. Nabi itu diutus sebagai qudwah, ikutan teladan jaga. Dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat jua. Nah, jadi syahadat itu kawa kita rasapi, kawa kita pandang. Dengan memandang kalimat dua syahadat segala-galanya mudah, segala-galanya dimudahkan Tuhan. Karena syahadat ini kita pahami akan menimbulkan yakin. Selama Allah kasih di hati kita yakin lawan Tuhan, yakin lawan Nabi, kadang lagi kesedihan. Pantas Nabi Muhammad itu habis sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh Nabi itu membaca doa pajak. Doa pajak itu doa yang bagus dibaca setelah sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang subuh itu ada di kitab Hidayatus Salikin, di kitab Hidayatul Hidayah. Di antara doa itu isinya, ya Allah pian bagilah ulun yakin tauhid, dengan yakin pian kasih di hati ulun ingin menerima cobaan dan ujian. Nah, almarhum Guru Haji Anang Saarani ya kah dilihat oleh murid-muridnya, apabila silin baca tukang itu mbah dicalok sidin kontong ada duit, padahal nyata kontong sini kosong. Lalu baca pun nang melihat napa ada bacaannya mbah dikacak kontong ada duit, ya sini yakin. Lalu mencoba pajam-pajam yakin puang juga ya kan. Tapi sini yakinnya mantap bulat ada ya kah. Nah kalau yakin do ada merasap kada sulit lagi, mudah. Karena orang yakin itu pandangannya ke Tuhan. Bila pandangan ke Tuhan, apa nang disambatnya jadi. Tapi lamun pandangannya kada ke Tuhan, kan mau jadi. Ya kah ada mau.
Lalu bagaimana kita supaya dikasih Allah yakin semacam yakinnya wali-wali na paraki sidin. Kaipa jalan membaraki sidin na baca manakib sidin. Itu akan dikasih Allah yakin. Dulu ada Muktamar NO menjelaskan apa hukum membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. NO mengatakan ini mustahab, sunnah di sini. Karena membaca manakib kita membaca kisah sidin. Dengan kisah sidin kita baca pasti kita keinginan hendak kaya sidin. Kembali itu jadi baca manakib mengharap supaya bisa yakin semacam yakinnya si sidin. Sebagaimana doa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang beliau ini menyusun manakib Sayyidah Khadijah. Doa sidin, ya Allah sebagaimana engkau kasih nikmat yang luar biasa bagi Sayyidah Khadijah, sempurna yakinnya lawan Nabi, sempurna cinta lawan Nabi, pamunna alaina bidzalik, engkau kasihlah itu nikmat kepada ulun sebagaimana pian kasih kepada Sayyidah Khadijah, kasih juga keyakinan kaya sidin. Sekalipun keyakinannya kada sama, tapi ada meikip ya kah? Termasuk jalan supaya yakin adalah melewat ilmu. Tanpa lewat ilmu kada bisa ya kah? Nah jadi dalam kajian ini penting banget kita mengaji tauhid ini disini modal. Kalau sudah ada modal kita bakal dapat ujungan. Lamun kada ada modal kada harapan dapat ujungan. Nah ini modal utama mengaji masalah keimanan, masalah adalah tauhid. Lalu kajian tauhid kita pahami, kita amalkan. Nah kita melihat Allah aja, kada melihat yang lain lagi. Apabila melihat Allah, melihat sifat Allah adalah Tuhan itu berubah, lalu tenang Tapi lamun hati melihat yang lain pada Allah bisa berubah. Kena sedih, kena senang, banyak sedihnya pada senangnya. Karena kada sapi perhatian lawan Tuhan. Nah hingga sini mudahan kita dipahamakan Allah, mudahan kita tambah kenal dengan Allah sehingga menimbulkan cinta kita ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahabillahumma lana ilman yashabuhun nab'u wa amalan yashabuhul qabul wa ma'rifatan yashabuha al-adabu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah jadi bulan Rajab ini kada kau pengajian lah ulun banyak undangan. Insyaallah kena haulan di sini tanggal 13 Rajab kalau kada hilap hari Senin. Nah, insyaallah kita mahuli berkumpul, mahuli kai berzuki. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi di sini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى اصلي فرضا الشيء بارك اماما لله تعالى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى النبي الصالح أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ونظمنا من توفيقنا
الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم السلام عليك يا مسلم بين ربنا مسلم وداخل الجنة رسلا تبارك ربنا وتعالى ذي ذو الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وأغننا يوم يبلغ عمن سواك وعلى وصحبه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والقم بنا بما جرت بالمقادير واغفر لنا ولجميع المسلمين وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم. وارحم يا الله والدينا ومشايخنا وارحم يا الله والدينا ومشايخنا ونهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا يا الله للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
diberitahukan kepada jamaah bagi yang ketinggalan kunci kendaraan Suzuki. Jadi bagi jamaah yang merasa kehilangan kunci kendaraan Suzuki, betulis ada brosnya nih. Bisa diambil di ruang sound system.